जय जय जगन्नाथ नमस्कार ओम न्यूज संध्या खबर रे आपण मानकु जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसंतु किछि गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्व कौन रही लघुचाप वर्षार प्रभाव 3 तारिख दिने ओडिशा रे लगाण वर्षा एवं लघुचाप वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु इभଳି लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा रे कौन रहिबो यार परिस्थिति ओडिशा वर्तमान जो भଳି 1 ରୁ 5 तारिख पर्यंत लगातार भाव में वर्षा एवं जो भଳି भाव में लघुचाप जनित वर्षा सारा ओडिशा रे लागी रहिबो एवं एई लागी रहिबा फल कौन रहिबो यार परिस्थिति आसंतु ना पूरा वीडियो पूरे टिके नजर पके नबा। बंगोपसागर रे आसुची बड़ लघुचाप राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना सेप्टेम्बर मासरे राज्यर वर्षा परिमाण स्वाभाविक रहिबो केवल उपकूल ओडिशा रे किछि स्थान रे वर्षा होई पारे। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी आकलन करिछि बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर कटक पुरी खोर्धा स्वाभाविक ठारू कम वर्षा होई पारे बोली आईएमसी पक्षरु आकलन। वर्तमान मौसम ऋतु शेष एवं न्यूट्रल एल लिको जोगु थाउलेंस ओडिशा रे सक्रिय रहिछि किंतु वरिष्ठ कृषि पानी विज्ञान प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालन पूर्वान करिसंती जे वर्तमान जो भली आज बंगोपसागर एक घूर्णिबल सृष्टि होउची सोमवार एवं मंगलवार सुधा लघुचाप रूप नेब। दक्षिण ओडिशा संलग्न आंध्र उपकूल ए बंगोपसागर केन्द्रीभूत हेब एई 3 दिन जाए सही स्थान रे रहिबो। 4 तारिख बेलू या दुर्बल होई 5-6 तारिख पर्यंत ओडिशा उपकूल रे पहुँचब। दर्शक बंधु आम कही रखुचु 3 जाए कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर 15 एवं 25 मिली जाए वर्षा हेब। संबलपुर कलाहांडी एवं 15 मिली एवं अन्य स्थान रे 10 ରୁ 15 मिली वर्षा होई पारे बोली सुंदरगढ़ मयूरभंज बालेश्वर काँ स्थान रे वर्षा संभावना अच्छी बोली से आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। किंतु 4 तारिखर एक स्थान रे वर्षा होई पारे। 5 उपकूल ओडिशा किछि स्थान रे समस्त ढेंकानाल देवगढ़ झारसुगुड़ा एवं जो भली रही स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा मध्य होई पारे। 6 राज्य रे विभिन्न स्थान रे स्वल्प वर्षा संभावना अच्छी 7 रे वर्षा मध्य कमिबो। एबे वर्तमान शीर्ष एक प्रयोग करुछि एवं जो भली भाव रे रही यार प्रभाव रही वर्षा हेले कियारी बंध बांधि रखियो प्रवेशर पशुपालन चाषी को मध्य परामर्श दि जाइछि। चाषी किपरि भाव रे एठी किपरि रही पारिबे तांकर वर्षा जो भली रहउछि ओडिशा रे लगातार भाव रे जो भली वर्षा रहउछि किपरि भाव रे को मुकाबिला करि पारिबो सेति पई चाषी वर्तमान पशुपालन जो कृषि विशेषज्ञ कहते यह तुरंत पदक्षेप नियाजिबो एवं चाषी को सबुबेले जाग्रत होबाको पड़िबो। कारण जदि लगाण वर्षा फल जमीर किछि क्षयक्षति हुए तो माने सरकार चिंता करुछंती। बड़ कथा हेउछि चाषी पर निर्भर करुथबा एक प्रलयंकारी वर्षा माड़ी आसुछि तुहा को तुहा वर्षा किंतु जुआर बंधरे आउ एक लघुचाप भिजिबो कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर 7 जिला को नियटाए वर्षा मध्य होई पारे बोली आकलन मध्य करिछि। पुणी बंगोपसागर एक घूर्णिबल सृष्टि होइछि यह संभवतः सोमवार किंबा मंगलवार सुधा लघुचाप परिणत होई दक्षिण ओडिशा संलग्न आंध्र उपकूल बंगोपसागर रे 3 दिन धरिकी वर्षा मध्य जारी रहिबो। सेप्टेम्बर 4 रे दुर्बल होई 5-6 तारिख रे ओडिशा उपकूल निकट रे हेबो जहाँ प्रभाव रे सेप्टेम्बर 3 तारिख पर्यंत भुवनेश्वर संबलपुर संजोग करुवा एक सरल रेखार दक्षिण वर्षा मध्य होई पारे बोली आगो मध्य आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। किंतु आम कही रखुचु अतिरिक्त कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर यही 3 दिन 15 ରୁ 25 मिली वर्षा हवा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग।
ସମ୍ବଲପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ 15 ମିଲି ଲେଖାଏଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ 10 ରୁ 15 ମିଲି ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳନ ପୂର୍ବାନ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କାଁ ଭାଁ ହାଲକା ବର୍ଷା ଓ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ 4 ତାରିଖରୁ ଏକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। 5 ତାରିଖର ଉପକୂଳ ସମସ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେବଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରଖିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ, এই ଭିଜୁଆଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା। 2 ତାରିଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 7 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ 1 ତାରିଖରୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାକୁରୁ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି। ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଥିଲେ କି ପ୍ରକାର ଏଠି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ନେଇକି ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ୟାର ହାଲଚାଲ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, এটা ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ତାରିଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଛି ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ପରେ ବି ରାଜ୍ୟର 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅଣ୍ଟାଇ ରହିଛି। এই যেভাবে লঘুচাপ চর্য বর্ষার কণ রহব ইয়ার স্টাটস না আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র পক্ষ কুযাই যে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এক নূতন লঘুচাপ ক্ষেত্র সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে বা পূর্বান রয়েছে। সেপ্টেম্বর 1 রু 3 তারিখে ওড়িশার বিভিন্ন জেলার প্রবলরু অতি প্রবল বর্ষা ও বজ্রপাতর সম্ভাবনা রয়েছে। আমি আপনার কই রাখুছু যেভাবে লঘুচাপ জনিত বর্ষার সারা ওড়িশা বর্তমান ভিজিব, কারণ লঘুচাপ জনিত বর্ষার বর্তমান ওড়িশার পরিস্থিতি অতি ভয়ঙ্কর থাকার বর্তমান এসআরসি পক্ষর সূচনানামা জারি করা যাইছি। কারণ কুযাইছি যেভাবে লঘুচাপ জনিত বর্ষার সারা ওড়িশা ভিজুছি বর্তমান তাহা দেখা মিলুଛି। তাহাକୁ মনে রাখা ଅଛି এই 3 দিন ପାଇଁ কলাহাଣ୍ଡି কোরাপুট নবরঙ্গপুর মালকানগিরি কন্ধমাଳ জিলার বিভিন্ন স্থানରୁ প্রবলରୁ অতি প্রবল বর্ষা হেବାକୁ নেই অরেঞ্জ ওয়ার্নিং জারি করেছে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র। সেপ্টেম্বর 2 ରୁ 4 ରେ মৎস্যজীবী মানে ওড়িশাକୁ উপকূল উত্তর বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন সমুদ্রକୁ ন ଯିବାକୁ পরামর্শ দিয়াଯାଇଛି। আমি ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଭଳି ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଯେଭଳି ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ରହିଛି ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ରବିବାର, ଆଜିଠୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ପାଗ ଅତି ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି କରୁଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି যেভাবে বায়ুমণ্ডলর গরম অছি আমি সন্ধ্যাবেলে যে দৃশ্য আমি দেখাউছু আপনার কিভাবে ভাবে বর্ষা রহব, নিশ্চিত ভাবে বর্ষার তাণ্ডব বা ওড়িশা পরে রহব তা নিশ্চিত ভাবে আমি কইপার। যে ভদ্রক কথা কহবা ভদ্রক কটক পুরী গঞ্জাম গজপতি রাউরকেলা ঢেঙ্কানাল পারাদ্বীপ এইভাবে স্থান মানকরে অত্যধিক বর্ষা তুহাকু তুহা বর্ষা সহিত বিজুড়ি ঘড়ঘড়ি মারিবার সম্ভাবনা থাকার আমি কিছু দৃশ্য আপন পাখক নিয়ে যাচ্ছু। যে দৃশ্য হচ্ছে কিছু ভুবনেশ্বরে এই ভুবনেশ্বরে বর্তমান তুহাকু তুহা বর্ষা জারি রহুথিবা বেলে ভদ্রকর কিছু স্থাନରେ বা কিছু ব্লকরে 7টি ব্লক যেভাবে রয়েছে ভদ্রক জেলার 7টি ব্লকরে প্রবল বর্ষা জারি রয়েছে। এই বর্ষা ভয়ে লোক মানে জীবনযাপন করা অতি মুশকিল হয়ে পারছেন। কিন্তু আজ আমি দেখিলু সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন লা এবং কাউঁলিয়া পাগ লা, কিন্তু অত্যধিক গরম এবং গুড়ি রহিলা তাহা ওড়িশা উপরে যা ভিজুয়াল মাধ্যমে আমি দেখুছু কিপরি ভাবে ওড়িশার অত্যধিক গরম ফলরে যা বোধ হচ্ছে লঘুচাপ জনিত বর্ষা কালিঠু বর্ষার পরিমাণ নিশ্চিত ভাবে কমিব। কিন্তু আজ যেভাবে বর্ষা লগাতার ভাবে বর্ষা কিন্তু হব, কিন্তু আমি রাতে বেড়ে আমি বর্ষা যে সন্ধ্যাবেলে দেখাউছু দৃশ্য ইয়ে হচ্ছে কিপরি রয়েছে ইয়ার তাণ্ডব লিবা ওড়িশা উপরে ইয়ার প্রভাব নিশ্চিত ভাবে পড়ব। লগাণ বর্ষা ফলরে মৎস্যজীবী সতর্ক সূচনা জারি করেছে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান। কিন্তু আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র কহিবা অনুযায়ী আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্র পক্ষর কুযাইছে যে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এক নূতন
लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। सेप्टेम्बर 1 ରୁ 3 तारिख मध्य ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा वज्रपातर संभावना अधिक थिबारु वर्तमान सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। बर्तमान सबु जिलापाल को चिठी कर कारण जिते माने लघुचापर जो वर्षा कालबैशाखी जिते वर्षा होची अंशुघातर लोक मैंने जपरी हैरान नुहति से सरकार सबुबेले प्रस्तुत रही बर्तमान सीधा सड़क कजाई किंतु जहां नजर रखी यही 3 दिन कलाहांडी कोरापुट नवरंगपुर मालकानगिरी कंजमाल जिले में किछि स्थानरू अति प्रबल वर्षा होबाकु ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेप्टेम्बर 2 ରୁ 4 तारिख में मत्स्यजीवी मानक सर्वस जो दि जाइछि सतर्क सूचना दि जाइछि कारण 1 ରୁ 5 तारिख पर्यंत समुद्र अशांत रहिबो सेति मध्यरु माने मत्स्यजीवी मानक बारण कर जाइछि आपण तुरंत जदि डंगा भुटुभुटी नेकी समुद्र को जाइथांती माछ मारिया पई कारण आपण को बारंबार यंत्र माध्यम बा आपण को गार्डर माध्यम सबु जिनस को आपण को टेक्निक खबर आमे शुणुचु किंतु पर मुहूर्त आप शुणिकी जदि आपण जाउथांती ताले आपण निश्चित भाव में कूल को फेरी आसतु। लगातार भाव में ओडिशा पर रहुछि यार लघुचाप जनित वर्षा कारण आज वर्षा रहिबो काली लघुचापटी सृष्टि होता भीषण लघुचापटी सृष्टि हो सृष्टि होगा अति कम रे वर्तमान 5 तारिख पर्यंत वर्षा रहिबो बोली आको मध्य आकलन करिछि पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई वर्तमान ओडिशा रे लगातार भाव में लघुचाप जनित वर्षा प्रभाव में ओडिशा रे रही यार वर्षा तुआ तुआ वर्षा रही ओडिशा को मुकाबला करने सरकार सबुबेले प्रस्तुत अच्छा प्रत्येक जिलापाल मानक सतर्क सूचना जारी कर कारण एक भयंकर लघुचापटी सृष्टि होगा फल प्रत्येक ओडिशा रे कौन रही यार हाल एवं परिस्थिति को मुकाबला कृषि एवं मत्स्यजीवी मान सबुठू जो दि जाइए सतर्क सूचना दि जाइए आपण अशांत समुद्र अशांत बिजुली घड़घड़ी सहित मारिबार बहुत चांस थिबारु पूर्वान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। आपण सुरक्षित रुहंतु अन्य को सुरक्षित रखिबा पई चेष्टा करंतु एसआरसी पक्षर सूचना।